Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan kita bersama Ramadan itu sudah melewati seperdua perjalanan, dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir dari Ramadan. Maka di sini kami tak henti-hentinya untuk menghimbau diri kami dan seluruh jamaah agar tetap menjaga semangat di dalam melakukan ibadah yang disyariatkan untuk kita di siang maupun di malam harinya di bulan suci Ramadan ini. Dan untuk ceramah kita pada malam ini berkaitan dengan salat lail, salat malam. Salat malam adalah merupakan suatu syariatul Islam yang sangat agung, yang dijaga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya serta orang-orang soleh setelah mereka sampai di zaman kita sekarang ini. Salat malam yang dimaksud adalah salat yang dilakukan setelah salat Isya sampai mau masuk waktu subuh. Dan salat malam itu bisa kita kerjakan di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam, tergantung kondisi dan keadaan kita dan mana yang memudahkan bagi kita. Namun yang paling pokok adalah bagaimana kita menjaga salat malam ini, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Dari itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 dan beberapa ayat selanjutnya menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air didekatkan kepada mereka. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa saja yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dulunya yaitu ketika hidup di muka bumi,
mereka itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini sifatnya orang bertakwa, senantiasa melakukan kebaikan. Apakah kebaikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kebaikan berbuat ihsan kepada sama manusia, atau kebaikan berbuat ihsan kepada makhluk yang lainnya. Ini sifatnya mereka, orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian di antara kebaikan disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, sehingga mereka diberikan keutamaan berupa surga dan mata air itu didekatkan kepada mereka, adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka dulunya ketika hidup di muka bumi itu sedikit di waktu malamnya mereka gunakan untuk tidur. Menunjukkan orang-orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga solat di malam hari. Solat di malam hari. Kalau kita mampu memang menjaga solat malam itu, lebih besar waktunya untuk solat malam, itu bagus. Tapi kalau kita tidak mampu untuk menjaga solat malam itu, itu sebagian besar dari waktu kita gunakan solat. Yang penting di waktu malam itu ada porsi solat malamnya kita. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan walaupun satu rakaat solat apa? Solat witir. Masa satu rakaat solat witir kita tidak bisa lakukan? Sementara di bulan Ramadan ini kita terbiasa 11 rakaat. Kemudian di luar Ramadan tidak bisa kita gunakan waktu walaupun berdiri satu rakaat. Kalau bisa lebih dari itu, kita continue. Kalau memang kita tidak bisa lebih dari satu rakaat, satu rakaat saja dulu. Nanti diupayakan, ditingkatkan. Yang jelasnya lakukan sholat malam walaupun satu rakaat, kita sudah mendapatkan keutamaan dari sholat malam itu. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahurnya mereka beristighfar. Jadi waktu sahur, yaitu waktu yang paling utama berberkah di setiap hari itu orang-orang yang bertakwa senantiasa istighfar kepada Allah. Kalau di saat ini kan kita bangun sahur makan kan? Kita makan. Gunakan juga istighfar di waktu itu. Gunakan juga istighfar, karena itu sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surga. Demikian pula disebutkan dalam surah Al-Imran. Itu di waktu sahur mereka gunakan untuk istighfar pula. Kemudian demikian pula yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini juga pujian dari Allah ini tentang orang-orang yang senantiasa salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat pembaringannya. Untuk apa mereka jauhkan lambungnya dari tempat pembaringannya? Salat. Salat di malam hari. Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Di malam hari itu mereka berdoa, bermunajat di hadapan Allah SWT, meminta kepada Allah SWT dalam keadaan apa? Khaufa wa tama'a, dalam keadaan mereka takut dan mengharap. Takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap pahala semata-mata dari Allah, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Mereka menegakkan ibadah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka itu mereka infakkan. Jadi sifat mereka salat malam yang didasari oleh harapan semata-mata pahala dari sisi Allah, kemudian takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada rezekinya dia infakkan sebagian dari rezeki tersebut. Apa yang dijanjikan untuk mereka?
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, maka suatu jiwa itu tidak mengetahui apa yang dipersiapkan untuk mereka, yang dirahasiakan untuk mereka berupa pandangan mata yang menyejukkan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Salat malam, beribadah kepada Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah, takut akan siksaan Allah, kemudian menginfakkan sebagian hartanya. Balasan untuk mereka adalah kenikmatan yang dirahasiakan untuk mereka. Nanti di kemudian kelak baru mereka dapatkan balasan yang paling membawakan kelezatan dan kebahagiaan bagi hamba. Ini terkait dengan salat malam. Terkait dengan salat malam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Kan banyak salat. Selain dari salat wajib, selain daripada salat 5 waktu sehari semalam, maka salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, mengalahkan salat-salat rawatib. Salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, boleh juga 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau dijaga salat rawatib ini apa? Nabi menjelaskan, siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya istana dalam surga. Ini salat rawatib itu. Tapi ternyata keutamaan salat lail itu mengalahkan ini. Keutamaan salat malam mengalahkan itu. Sehingga kita tidak heran orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat malam itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Qila liman ya Rasulullah? Qala liman tabal kalam wa amat ta'am wa bata qiyaman wa nasuniyam. Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Jadi ini sudah berbicara tentang surga ini. Tapi ternyata dalam surga itu ada kamar-kamar. Ada kamar-kamar. Dan kamar-kamar ini itu kadang diperuntukkan pada amalan-amalan tertentu. Orang-orang yang senantiasa menjaga amalan tertentu. Ada antaranya ini. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, yang mana sifat dari kamar itu bagian luarnya bisa tembus langsung dilihat dari dalam, bagian dalamnya bisa tembus langsung dilihat dari luar. Artinya ini penggambaran sangat indahnya itu kamar yang dipersiapkan untuk orang-orang ini. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, liman atobal kalam, bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki ucapannya, orang-orang yang bagus ucapannya. Tentu saja yang paling bagus ucapannya siapa? Yang senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Yang memberikan nasihat kepada manusia yang lainnya. Ucapannya senantiasa menyenangkan hati saudaranya, menggembirakan hati saudaranya, mengobati apa yang ada pada saudaranya. Ucapan-ucapan inilah ucapan yang mendatangkan kebahagiaan bagi saudaranya, maka mereka berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kamar khusus di dalam surga itu tadi. Tentu saja yang paling bagus ucapannya adalah orang yang mengajak di jalan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Fussilat,
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Allah berfirman, siapakah yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal soleh dan dia menyatakan sungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya tidak ada yang paling baik ucapannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah SWT. Mengajak ke jalan Allah itu, berdakwah itu bukan harus naik mimbar, harus naik mimbar orang, harus khutbah Jumat, tidak. Antara satu dengan nilainya, dia nasihati, tegakkan sholat, lakukan hal-hal ini, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah merupakan mengajak ke jalan Allah, dan itu merupakan ucapan yang terbaik, dan insya Allah akan dipersiapkan kamar khusus di dalam surga. Yang kedua, wa'at amat to'am, dan orang yang senantiasa memberikan makan. Ya subhanallah, di bulan Ramadan ini sangat banyak dari kaum muslimin yang insya Allah mendapatkan keutamaan ini. Apa? Mereka memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Memberikan makanan kepada anak-anak yatim di panti asuhan, di pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu keutamaan dan kemuliaan sangat besar. Memberi makan. Kemudian wabata qiyaman wan nasu niyam, yaitu orang yang di malam hari berdiri sholat sementara manusia yang lainnya tertidur. Ini raih keutamaan ini jamaah. Di bulan Ramadan ini kita terbiasa sudah, mulai dari malam pertama insya Allah sampai malam terakhir dari Ramadan kita berjamaah. Nanti di luar Ramadan kita lakukan sendiri-sendiri di rumah. Kalau memang tidak mampu 11 rakaat dan itu berat, ya lakukan semampu kita. Apakah 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat, terserah. Yang jelasnya upayakan jangan tinggalkan sholat malam itu, karena keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi tentang salat malam. Nah, di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan juga ini datang dari sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum wa maghfaratun lisai'at wa qurbatun ila rabbikum wa manhatun 'anil ism." Di dalam hadis ini Nabi memberikan anjuran kepada kita, alaikum biqiyamil lail. Alaikum itu asal maknanya izzamu, harus bagi kalian, tapi kan hukumnya salat malam itu sunnah. Tapi di sini Nabi ungkap dengan apa? Harus, menunjukkan anjuran yang sangat ditekankan di dalam perkara agama kita. Hendaknya kalian menegakkan salat malam, karena sungguh salat malam itu adalah merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Ternyata salat malam ini keutamaannya sudah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Kalau orang-orang sebelum kita mendapatkan keutamaan, maka umat Muhammad lebih berhak. Umat Muhammad SAW itu lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan dari keutamaan yang sudah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Itu umat Muhammad SAW lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan itu. Kemudian kata Nabi, wa qurbatun ila rabbikum, salat malam itu betul-betul mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak di situasi yang sangat hening, tenang, manusia dalam keadaan tertidur, kita bangun, berdiri, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah. Ini betul-betul akan membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbatun ila rabbikum. Kemudian wa maghfaratun lisai'at, salat malam itu penggugur kesalahan. Penggugur kesalahan. Mulai dari dia berdiri, ketika rukunya, ketika i'tidalnya, ketika sujudnya, itu bersamaan dengan gerakan-gerakan itu, dosa-dosanya tergugurkan. Subhanallah. Kemudian terakhir kata Nabi, wa manhatun 'anil ism, dan salat malam itu mencegah dari perbuatan dosa. Jaga salat malam jamaah. Jangan kita cukupkan salat malam kita ini di bulan Ramadan, karena salat itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi
sepanjang tahun disyariatkan untuk kita. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya berkaitan dengan salat malam. Cukup ini apa yang kita bisa sampaikan di saat ini. Semoga ini bisa menjadi pendorong bagi kita, motivasi untuk melanjutkan salat malam kita di bulan Ramadan ini, di luar bulan Ramadan, di rumah-rumah kita, semampu kita. Iya, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan safu demi kesempurnaan salat tarawih kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا
وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله أكبر. سمع الله لمن حميده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون
تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.